Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, kita akan murojaah dari halaman 1 sampai halaman 20. Nah, itu yang lembar-lembar antum pegang itu udah ada folder sistem. Di situ ada ayat, ada halaman, ada awal ayat, sama tabel lembar murojaah secara acak. Oke, sekarang antum taruh dulu semua itu, simpan dulu di lekarnya. Sekarang taruh dulu ya. Oke, sekarang kita mulai murojaahnya secara random atau secara acak dari Bang Haikal. Coba Bang Haikal baca sekarang ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Oke, itu ada di halaman berapa Haikal? 5 Halaman 5. Ada berapa ayat di halaman 5? 5 ayat. 5 ayat. Oke, coba sekarang awal ayat halaman 5 itu ayat berapa? Ayat Ya, awal ayatnya ayat 25 25. Ayat terakhirnya 29. 29. Oke, sekarang coba baca ayat terakhir di halaman 5. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Mantap. Sekarang mundur 2 ayat dari ayat yang barusan kamu baca. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Oke, maju 1 ayat dari ayat yang terakhir kamu baca itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ya, sekarang maju 5 ayat dari yang terakhir kamu baca tadi. 5 ayat, maju. Masuk berikutnya ada. Ya, betul. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, halaman berapa itu? Halaman 6 Iya, ayat berapa tuh yang kamu baca barusan? ayat 33. 33. Sip, bagus. Sekarang lanjut sekarang ke yoga. Oke, siap-siap. Ya, oke, yoga. Coba baca ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mantap. Itu halaman berapa, yoga? Halaman 7. 7. Halaman 7 itu ada berapa ayat? Halaman 7 ada 11 ayat. 11 ayat. Diawali dari ayat berapa? Ayat 38 sampai 48. Oke, coba sekarang kamu baca ayat terakhir di halaman itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ayat berapa itu? 48. 48. Mantap. Sekarang mundur 1 ayat. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mantap. Mundur 1 ayat lagi.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ayat berapa itu? Ayat 46. Mantap. Oke, lanjut sekarang Alfat. Alfat siap-siap. Oke, Alfat sekarang baca ayat ke-21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat berapa itu tadi? Hah? 21 21. Itu ada di halaman berapa ayat 21? halaman 4. Halaman 4. Bagus. Sekarang mundur 2 ayat dari ayat yang barusan kamu baca. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ayat berapa itu? 19. 19. Oke. Sekarang kamu baca ayat terakhir di halaman itu, halaman 4. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Mantap. Itu ayat berapa? 24. 24. Sip, mantap, mantap. Lanjut sekarang ke Bilal. Ya. Ahnaf sama Salman siap-siap. Sekarang Bilal. Ya, Bilal coba baca ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Mantap. Itu ada di halaman berapa? 8. 8. Oke, sekarang maju 2 ayat. Ayo. Maju 2 ayat. وإذ ثم عفونا Ya, lanjut. عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Iya. Oke, terus maju lagi 2 ayat. Dari yang kamu baca tadi tuh. Tadi Summa Afaun itu ayat berapa? 52. 52. Sekarang maju 2 ayat dari ayat 52. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Mantap. Ayat berapa itu? Hah? Ayat 54. Iya, mantap. Oke. Sekarang lanjut ke Ahnaf. Ahnaf siap-siap. Ahnaf baca ayat ke-18. Ayo, 18. Oke, itu ada di halaman berapa? 4. Bagus sekali. Oke, sekarang mundur 2 ayat dari ayat yang kamu baca barusan. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Itu 2 ayat kan? Tadi yang kamu baca terakhir apa tadi? Tadi ayat 18 tadi apa? Nah, 2 ayat setelah itu berarti ayat berapa? 2 ayat setelah ayat itu ayat berapa berarti? Ya kan 20. Ayat berapa? Apa coba baca ayat 20? ya kadul baraku yakhtafu absarahum kullama adalahum masyaw fi wa idza aqdama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisamihim wa absarihim
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, coba anak tanya lagi, tadi itu halaman berapa? 4. 4. Sekarang kamu baca ayat terakhir di halaman 4. Fa illam Ya. taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oke, itu ayat berapa? Ya. 24. 24. Sekarang mundur satu ayat dari ayat yang kamu baca barusan. Ya, Innallaha la satu ayat mundur. wa in kuntum fi Ya. raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, mantap. Salman, siap-siap. Salman baca ayat ke 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون وأنتم Ulang. Wa'in. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Itu halaman berapa, Salman? Halaman 8. Halaman 8 ada berapa ayat? ada 9. 9. Ayat terakhirnya ayat berapa? 57. Coba baca ayat 57. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Wow, mantap sekali. Mundur 2 ayat dari ayat yang kamu baca barusan. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ayat berapa itu? Ayat 56. Oke, ayat mundur 2 ayat dari ayat 57. 55. 57 kurang 2, 55. Oke, bagus sekali. Sekarang antum baca sama-sama. Tadi terakhir Salman baca ayat berapa? 55. 55 ya. Oke, coba sekarang ulang dulu ayat 55 sama-sama. Wahid isnani salasa. Oke, sekarang itu kan ayat berapa tadi? 55. Sekarang maju 10 ayat dari ayat 55. Berarti ayat berapa? 65. Baca 65. Alimtum alladziina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Masya Allah. Ayat berapa itu? 65. 65 di halaman berapa? 10. Subhanallah. 10 di halaman 10 ada berapa ayat? 8 ayat. Ayat awal di halaman itu apa? Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu ada di halaman berapa tadi? 10. Posisinya di mana itu halaman 10? Kiri. Betul. Sekarang ayat terakhir di halaman 10. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lahuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurrun nadhirin. Masya Allah. Itu ada di ayat berapa? 69. 69. Masya Allah. Sekarang mundur 69, mundur 10 ayat. Berarti ayat berapa? 59. Coba antum baca sekarang 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا
Sekarang maju 2 ayat dari ayat terakhir yang antum baca tuh. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Masya Allah. Ayat berapa itu? 61 di halaman berapa? 9. Posisinya sebelah mana? Kanan. Masya Allah. Tadi 61 dia terakhir ya. Sekarang mundur. Mundur, nih biar antum gampang nih ya ngitungnya. Dari 61 mundur 10 ayat. 51. Coba baca ayat 51. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Masya Allah. Halaman berapa itu? Halaman Halaman 8. Posisi? kiri. Subhanallah. Ini namanya hafiz yang keren banget ya. Nanti nextnya atau langkah selanjutnya nanti kita coba untuk memahami ayat atau makna dari ayat-ayatnya. Jadi sekarang ini alhamdulillah halaman 1 sampai halaman 10 sudah di folder. Ya, artinya antum sudah bisa secara acak ditanya ayat berapa, bunyinya apa, ayat ini nomor urutnya berapa, halaman berapa, posisinya di mana, alhamdulillah. Tapi ingat, ya nanti setiap murojaah konsepnya kayak tadi, pasangan, siapa jadi A, siapa jadi B, saling tanya jawab untuk menguatkan hafalan antum gitu. Coba terakhir nih sebelum kita tutup ya. Halaman 10 ada berapa ayat? 8. Ayat 65-nya di halaman itu. Coba baca. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Oke, sekarang lompat satu ayat dari dari ayat yang tadi. Lompat satu ayat berarti ayat berapa nih? Kan tadi 65 kan? Lompat satu ayat berarti halaman ayat 67. 66-nya lompat kan? Nah, ayo 67. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Alhamdulillah. Ya, jadi nanti tinggal dilanjutin di halaman berikutnya. Yang penting polanya udah antum pahamin, insya Allah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekian dulu murojaah hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.